Pay attention to this dialogue. You are amazing. You become the best student in our graduation. Thanks. I studied hard for that. Setelah membaca dialog di atas, dapatkah Ananda pahami maksud dari pernyataan yang ada di dalamnya? Oke Ananda semua, selamat datang di pertemuan kedua KD32 Congratulating and Complimenting. Well, di pertemuan kedua ini kita khusus akan membahas tentang complimenting. Nah, Ananda semua, pernyataan dalam dialog di atas adalah ungkapan memuji dan responnya. Tentunya Ananda pernah memuji hasil karya orang lain, bukan? Atau prestasi yang telah diraih oleh orang lain. Ungkapan seperti "You are diligent girl", "You are amazing" dapat digunakan untuk memuji orang lain sebagai bentuk penghargaan dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Oke Ananda semua, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Oke Ananda semua, compliments atau memuji adalah sebuah ungkapan yang sangat berguna untuk memberi semangat kepada orang lain agar dapat melakukan yang terbaik. Ananda akan mengucapkan ungkapan pujian dalam percakapan sehari-hari, misalnya ketika seseorang telah melakukan yang terbaik, ketika Ananda berkunjung ke rumah seseorang untuk pertama kalinya, atau bahkan jika ada hal baru dari penampilan dari teman Ananda. Ada banyak ungkapan lain yang dapat diucapkan sebagai bentuk pujian atau komplimen kepada orang lain. Compliments is express approval, admiration, and respect. Compliments can be a piece of paper printed with name and address of a company which is sent with a parcel in the place of the letter. Compliments are used to sustain good relationship among teachers, students, and others. Next, cultural awareness. Maksudnya di sini kita bisa membandingkan bagaimana kebudayaan di Indonesia dengan kebudayaan di English speaking country. There are some different way in giving and responding compliments. In Indonesia, people do not tend to give compliments spontaneously, and they tend to refuse the compliments given. Contohnya, ketika seseorang mengucapkan, kamu cantik sekali. Masa sih? Itu kan dia seperti refuse atau menolak komplimen yang diberikan. Tapi that's what we call a culture in bahasa Indonesia. Next, in English, people tend to give compliments spontaneously of what they see and feel. They also tend to accept the sincere compliments. Ways to say it. These are the example of giving compliment and response of the compliment. Number 1, that's a lovely dress. To respond it, you may say, thank you. You look beautiful in red. Thanks a lot. You are really a good cook. Do you really think so? You are doing great. I'm glad you enjoy it. Nah, di sini ada expression of compliment yang lebih lengkap. Ananda bisa langsung mengucapkannya and repeat after me. Good job. You really look good today. You are the best. Your voice sounds amazing. Nice work. You are amazing. I like your new haircut. You look cool. Wow, great! You rock! You are wonderful! Very good! So fine! Super! That's an awesome painting! What a lovely house!
Nah, ketika mendapat pujian, sudah sepatutnya kita memberi jawaban yang baik kepada orang lain sebagai bentuk apresiasi kita atau penghormatan kita. Normalnya, kita pasti akan merasa senang saat dipuji, bukan? Maka dari itu, kita bisa membalas pujian dari orang lain tersebut dengan ucapan terima kasih atau seperti kalimat respon yang berikut ini. Seperti thanks atau thank you for saying that, I appreciate that, that means a lot, that's really nice, or that's really kind of you. It's all because of you. You too. I'm glad you enjoyed it. I like you liked it. I'm glad you think so. I work hard on it. Nah, untuk lebih lengkapnya ada beberapa cara, setidaknya yang akan kita bahas di sini ada 5 cara bagaimana kita mengungkapkan pujian atau how to say a compliment. Cara yang pertama bisa dengan memakai your, kemudian noun phrase, ditambah is, looks, sounds, atau taste, plus really, plus adjective. Looks bisa kita gunakan untuk menilai atau memuji penampilan, sounds bisa suara, taste untuk rasa. Contohnya di sini, your dress is really beautiful. Your mom looks so young and fit. Your voice sounds amazing. Your cooking tastes very delicious. Cara yang kedua, Anda bisa memakai I plus really plus like or love plus noun phrase. Contohnya di sini, I really like your poem. I like your new haircut. You look cool. I love this cake. You baked it yourself. Next, cara yang ketiga, Anda bisa memakai this atau that plus is plus really plus adjective plus noun phrase. Contohnya, this is the best song I've listened to this year. That's an awesome painting. This really a great talent. That is really a breathtaking landscape. Nah, cara yang keempat, menggunakan exclamation dengan memakai what a or what an plus adjective plus noun phrase. For example, what a lovely house. What a cute kitten. What an amazing painting. An exclamation is something that you say or shout suddenly because of surprise, pleasure. In bahasa Indonesia, what a itu bisa berarti betapa. What a lovely house. Betapa indahnya rumah ini. For example like that. In writing, an exclamation ends with an exclamation mark. In making statements, think about two tenses, present and past. Nah, cara yang kelima, kita bisa memakai idioms. As we know that idiom itu tidak mengartikan secara harafiah. Contohnya, you are out of this world. Kita memuji orang dengan mengatakan you are out of this world, bukan berarti orang tersebut benar-benar keluar dari dunia ini atau di planet lain ya. Tapi memuji dia itu luar biasa. You are smart cookie. You rock. You made it. That's my man. Nah, sekarang coba Ananda bikin atau buat komplimen, pujian based on the following situation. Misalnya, situation 1, you see your friend with new haircut. Situation 2, your sister drives very well. Situation 3, your best friend handle a problem successfully. Situation 4, you visit your friend's house for the first time. Situation 5, your classmate submitted her project on time. Situation 6, your sister team won a game. Situation 7, your brother has just bought a new smart robot. Situation 8, your friends
has a new t-shirt. Nah, dengan 5 cara tadi, coba Ananda gunakan untuk memberikan komplimen berdasarkan situasi yang ada ini. Kita bahas coba satu persatu beberapa di antaranya. Situation 1, you see your friend with her new haircut. Nah, bisa Anda pakai cara yang pertama tadi, atau yang kedua, yang ketiga, pakai your, pakai I like, pakai this or that. For example here, your haircut is cool. I like your haircut. That is a cool haircut. Situation 2, your sister drives very well. Nah, bagaimana cara memujinya? You may say, good job. You are the best. Nice work. You are amazing. Wow, great. You are wonderful. You made it. Situation 4, you visit your friend's house for the first time. Anda bisa menggunakan cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga, atau cara yang keempat. Contohnya, your house is amazing. I like your house. That is a wonderful house. What a lovely house. Or, what a big house. Situation 8, your friend has a new t-shirt. Nah, bagaimana cara memujinya? You may say, your t-shirt is nice. I like your t-shirt. That is a nice t-shirt. Nah, untuk tugas Ananda, carilah referensi mengenai penggunaan unsur kebahasaan pronouns dalam ungkapan memuji dan menanggapinya, atau konteks penggunaan lainnya sebagai sumber agar Ananda lebih bisa memperkaya pengetahuan dan keterampilan Ananda. Latihlah membuat kalimat-kalimat memuji dengan teman dan responnya, dan latihlah cara mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Ananda pasti akan lebih baik dalam keterampilan menulis dan berbicara. Okay guys, that's all for today. Thank you very much for your attention. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.